vypadá to tak, že můžeme se do toho pustit. Tak jo, trošku nám chtěje. OK. Slipuj. Není způsob, jak se dostat na vršní ostrov. Není způsob, to má nějakou loďkou, nebo něčím, ty vole. Prachy nemám. Kde je ten vršní ostrov? Tady, no a tady je loď. Jenže... Tady se nemám jak dostat, tady nemám. Ale tady je taky loď. Se mohl sem dostat. No nic, tam musím prostě z toho... Jet sem dolů, sem... Run, Roach. Not so fast, Roach. Zlomí navigace. That's it, Roach. Come on now. Moment. Já si musím... Aha. Zpátky na cestu. Run, Roach. Musím přestat asi se... Nebo se něco... Ježiš, to pivci. Ale to budeš... Já tam zajdu. Já chci ty jazyky. To pivce. Ne, to je tolik, aby se mi... Kde je paní to pivci? Tak, pojď. Vystačilo, ne? Hledám. Zuby, mozek. Nechci. Nebo chci jako já. Tak, mozek. Srst. Píšení. Mozek. No. Tak jsem vyučil všechno a ani jeden jazyk. Zabil jsem 6 pivcov, když jsem to dobře počítal, ani jeden jazyk. Fakt, to bude luxusné zboží na tohle, to bude fakt umění. Někdy jsem moc plný. Tak, nejde. Civilization. Not so fast, Roach. The Emperor shall guide us straight to no. Heard of the Fryhead Brigade? Slower. To nevím, jestli jdu správně. Jo, tady dolů. Tady k tyhle loďce. A pak sem. OK. Takže vlastně, jo. Na cestě. Pojď. Čeká se tady na mě. Tady asi nahoru. A tady máme questčík nějaké, ten se ho vezme. Someone placed an illusion here. You didn't bring but a single scurvy run. No wonder he cursed us. I were doomed. Use the one brought soured wine. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid.
That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. I could intercede on your behalf with this all-god of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Tu dám se na to. Dnešní Bůh, ale že se podíváme. Jaký to je level? Hlavně Bůh 7, já jsem 6, takže v pohodě. Oh, all God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Avalanches? Here? How would that work? No answer from the All-God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. Okay. Wine. More like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. Sudy, ne, druhá. Nákres to prostě pěsíce a vylepšený dračí sen. Dračí sen. To je petarda. Měla by být. Dračí sen, ty jo, tohle je. Našla z podzemí. Já jsem spodlá zápachu nějakého vína. Ale tady. Jo. Interakce. To je iluze. No, tak uvidíme, jestli ho rozbiju nebo co to. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Huh. Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that.
jako asi zabiju. Listen here, lard ass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Allowing reformers. No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. Tak jo. Už je vyřešeno. Anything new? Talk to your old god, face to face. And will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you! I told you the All God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture's fascinating. Cool dokončen. A teď se vrátit k té musím, že jsem naproti. Krvavý baron, dámy lesa. Ne? Kurňa. Jo, myší veš. Tak. Go, go! Come on, Roach. Tak kde jsem? Jo, a do druhé strany musím. Věsku tam začal nechat. To je sice šněk. Ale tady jsou nějaký páni. Hey there. Žurna. Barbarians. Yes, až do vody. To jsem prostě. Pokud se pak vyvládne. A jdem. Jsem se na ten Geralt, can you hear me? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition! Wonderful. Ještě jedna věc. To. To je. Prostě vyleze
Are you on the island yet? Does the Zuma box work? Can you hear me? What? I can't hear. Already broke already. Sheesh. Live this magic. What did you say? Takže tady jsou ty ohnilci, no, na nich si budeme muset dát pozor. To je magická lampa. Musím se to magickou lampou mala se nějak vybavit. Myslím. Okolo predmetu tady. Senohlás. Střebrný monokl. Jako ale tohle. Asi ne, asi to bude automatik už. Zase ne ty vole, já vím, že jsem se s tím musel vybavit, ale já nevím teďko. Jestli to bude mezi zbraněma, nebo kde to bude. To je alkohol. Magická lampa. No, tak to je jako super. Tady něco najít. Jo, magická lampa, já ji mám vybaven. Ok, fajn. Můžeme si pozabíjet tyhle ty. Damn, you're ugly. Odskoč. Ještě jsou na ten štít, jo. Širáci vybuchy, jo. To je topivec. Na topivcu potřebujeme víc než ohnilce. S relikví se bojuje fakt bombou. Když máme jako relikví, tak je to fakt bombou. To je další topivec. How you like that silver? Tvůj mozek, ty vole, co s tím mozkem nebudem dělat. To je vzduchy. Level 6, super. Level 9, super. Já si sem musím dostat. Tady to nepůjde. Tady to taky ne. A? Co to je? Vodnice, no, tak to bude zase bomba. Co to hodila? To nevidím.
z niej wypadnie. Wojewódzka woda. Wtedy nieco. Rozsyżona. Wtedy nieco. Wonder what led them here. Hunger or greed. Ostatnia chamtiwość. To nigdzie nie zleni tyłu. To jest stop tyłu. Peasants didn't come here to ask nicely. Place is full of rats. As many dead as alive. Think they're feeding on... Look, Geralt, stop. You needn't be so detailed. Let's try Kira's lamp. Blood. Many must have died here. Hodně lidí, jo, umřelo tady. Spróbujemy dół do podziemi. Gdzie to je na lučení? Stříbro, jo. Jak moc stříbra tady to je. Same hovadiny v těch trochách. Jo, moment, já si to musím dát přestap. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little... Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. There'd be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Tady zkušených do vyzabíjet, jo. Ale ještě nevím co, po koho můžeme vyzabíjet. Tak podíváme se tady, co můžeme lučit. Toto toho asi nevylučíme nic. Tak jo.
Budeme poslouchat. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Vyšedlaci, ktorí prišli nejak vyzabíjať, jo? Mistrovský stříbrný meč. Alkoholy odvar. Koho chceme? Tohle je dobrý. A tady to můžu vylučit. Možná, to je úplně jedno, to se všechno prodá. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Celový plán. To je ten se nejspíš hodí. Nic není. To tu nějak vrže. Aha. On to tady straší. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Looks like a laboratory. Pretty well equipped, too. Jsou dobře vybaveno. Tak doufám, že tady budou aspoň zajímavé věci nějaké. Že budu mohl vylučit. Co to je? Pohoda. Záznamy mága Alexandra, část 2. Dobré číst. To číst nebudu. To je zdlouhavý. Rubinový prach. Rukopis. Vylepšený olej proti proklety. To je bomba. Bomba. Už to je lektvary získávám vylepšené verze. Jenom prostě najít blinkárku a nakupit věci. Čas prvá. Jo, vlastně to jsou poznatky, čo pro Kejrumec. Pohoda, flakom.
toliko nego od eliksiru. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. To su ti duhova. To je sada jedeš je nahoru. Ua, co to bylo? Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. As I see it, you're the curse's focus.
The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Hotovo. Jdeme ještě nahoru. Vidíme, co je hore. Možná nějaké zajímavé věci. Halo, je někdo doma? Pum. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Hore se asi nedostanu. A tam by mohlo být něco zajímavého. No vyskoč, Geralt, vyskoč. Jo. Tak se asi nahoru dostanu. Dobrý. Takhle kamarádi nebudeme. To je zaklínač, kurva. Dá se dostat nějak nahoru. Hele. Tady je truhla. Rukopis, ale proti hybridům. Ty vole, mám ale proti hybridům, to jsem potřeboval ty vole na toho. Krásný, hezky. Ale, počkej, mám se dá jít ještě tudy. Tak zletěm dolů. Tam asi F5, je asi jistější. A tady jako... Ne, jestli tam mám se tam mít. Podívám se. Vložený to mám, takže... Ale... Takže nic. Takže zpátky Geralte. No to je asi všechno tady. Hele. Že by? A tady jako nic jiného není.
to. Loďce. Ale jedna by mala být tady poblíž taky. Rychle cesta nie jest. Jdi pryč! Nech mě! Tady vás je víc. Tak, super. Chci. Co tam je, to je jedno. Nástupím a jdu pryč. Są ostrowe ohnilcy. Co je? Trzeba świecić, ja się to... O! Ła! Jo, koniecznie. This be the witchman, freak of nature. Jo, že tady. Zaklepat. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They force you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. 'Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost.
By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean she was alive the whole time? But it can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones. Yes. Give them here. And leave me be. Sedmičku, super. Jednou nohou ve vodě. To se říká. Jednou nohou ve vodě. Ve vodě nejsem. Jo. Hraje. OK. Taky Keira, že si sněl kletbu z Rušího ostrova. Super. A Keira bude kde, ty vole? Je Rudná. Budu asi vybrat tu vývesku. A pak si skočíme za tou Keirou tady pod hájí. OK. Tady jdeme vybrat tu vývesku, uvidíme, co se tam vyskytuje. Co udělal? To je Magor, on se zabil. Dead. Looks like her Annabelle was no ordinary ghost. She's a pesta. And now she's free. Co jo? Taky ten přízrak ho zabil, jo. Aspoň ho tady vylučil, když tady něco bude. Samozřejmě tady nic není. Ale to jsem teďka nepochopil, ty vole. Tak on ji mal pohřbít, ty vole. Nebo co? On ji nepohřbil, on něco dělal s těma kostěma. Jo, takhle, hele. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. No. On prostě... Co udělal ten Magor? Mě tady nebere hlava trošku. Nebo ona ho zabila s tím, že už teďka můžu odpočítat v pokoji. Asi jo. Asi jo. Asi to tak má být. To ani jinak nešlo dělat. Ale já jsem se chtěl podívat, jestli nemůžu udělat nějaký ty vylepšený lektvary. Hop. Alchymie. Kosatku ještě furt nemůžu, ale tohle olej proti hybridům, to si vyrobíme určitě. Olej proti upírům, taky si vyrobíme. Proti elektomi chybí tohle a proti drakovitým tohle. Větru si náměl. No a potom už jsou tady jenom ty vylepšené věci. Tak jo. Tady se dá loučit, ty vole. Wild hunt, take them all. Je masa. Aha, vody. Nic, nebudu to tady učit. To mohl být celý den, teda. Tady jenom učit. Rozkaz volitelný vodářská armády střed s tímto
Plynné lhoty a rudné nařizuje, aby se hlasili rozmarčilcové sídle za účelem vykonání práci pro císařství. Seznam učených obyvatel a jim služeb je no, to už to někde bylo. Jo, tady. Tady máme vývězku a tady máme i rychlé cestování. Okay. Takže vývězka. Tady máme nějaké věci. Tady máme vybavené místo, značka, super. S tím, že zakázka si prešťaný, zakázka porušovaný vojáci. Zakázka hledám, který vyzval zdejší oblasti, například lovce či průzkumníka, který vám pomůže najít lidku, když se ztratila. Je možné, že tyto vojáci padli za oběd nějakým klišerem. Pokud se tato podezření potvrdí každému, kdo přinese hlavu této šelmy, vyplatí níže podepsaný odměn. Také o celé příhodné poskytně další informace. Slava císaře. Kaska záhada vraždu jezdci. Tak se podíváme. Janina z lesa je level 10, zakázka záhada vraždu jezdci 22. Takže to ještě to nic. Rychlé cestování. Tady ten statek. Obchodní. A já potřebuji to za alchymistku. Tak rámec má kupu věcí, takže tam si možná udělám většinu těchto tvarů. A zase nemám prachy. A ten se predám. Pojď. Jak to bylo? Okolo toho jezera, k tomu kamení. Silnice. A tady. Tak. Hlavně já musím si to vložit. Nemám kejru, tady je. Geralt, just when I was starting to miss you. To ne, jdeme Nevím. koupit věci. Mám 102, no. Ono by to chtělo něco i prodat. Nějaké věci, které mám hodně. Já jsem viděl 50, ale 50, guli krev 50, jo. Za 350, tak to je prodám. No tak, asi guli krev koupím. Pozličí palenka, to nechci, to ji nepredám, to potřebuju. Houby. 21, alkohest. Taky nechám, to se hodí. Tady ona nic nechce. Tady z tyhle věci taky nic. Elixiry taky nechce. Já tady můžu prodat ty kameny. 70. To popredám, mě je to teraz kovno, já si ještě najdu další. Byl moc peněz. Elixíry 69. To neprodám, to taky ne. 54, tohle prodám. Za 15 je neprodám už nič. Takže ty kameny jsou jako docela drahé. Tak jo, jdeme se podívat. Ale nechceme kosatku. Tyto první jazyky ona nemá. Ale vytrusy námělu 4 a 4 měli. To by mě mohla mít. Vytrusy námělu tady. Chceme 4. Okay. A měli tohle. Taky 4, mám pocit, že to tam chcelo. Tak.
Alchymie, jdeme udělat ty dva, jo. Hop. Co je tady třeba? Oko Ernie. Okvětky listy Ginetie posedbili. Oko Ernie. Tady mi třeba iba jednu věc. Pimentovník. Takže se podíváme na pimentovník. To je takový koreň. To by teoreticky mohlo být. Jo. Chceme jenom jeden. No ten je docela drahý. A počkej, není 13. Tak. Alchymie. Tak, ulepšený proti magickým bytostem. 2. Tady, počkej, tu petardu. No. Jo, já mám klasický dračí sen. To je ono. Potřebujeme najprv klasický dračí sen. To je jedno. Počkej, co to dělá ten dračí? Vypustí oblak hořivého plynu, který po zapálení vybuchne. Vylepšený účinek a šance na podpálení, to je jedno. Hop, to olej potřebujeme. To oko tam asi nenajdu. Ekimaři ušeň. Vlčí mor. Tady ty vole bizonní tráva. Olej. Medvědí sádlo 3krát. Au. Tohle z toho by teoreticky šlo udělat. Takže najprv medvědí sádlo, olej a bizonní tráva. Tak uvidíme. Olej tady asi nemá. Takže už jsem nahranej. To oko tady taky nemá. Ušeň nekrofága, hele. Siluj. Medvědí sádlo. Tady ona taky nebude mít jako. Jo, tak to asi bude stačit, no. Mám 1000 ještě. Hele, já se podívám, jestli nemá dračí sen ona. Recept na dračí sen. Surunové kameny. Proti zvířatu. Mám nada na šerta. Kvebrit. Severní vítr. Mizovitý. Černá krev. Koupím tu černou krev asi. To je fajn. Koupím tohle. Vždycky recept, severný vítr. Ale proti mizovitý. Tak. Tak, tady mám na čerta. To by mohlo stačit, ale ještě si půjdu nakupovat. Teraz mi to černá krev. Kvebrit. Boj proti mizovitým. Severní vítr. Mám nada na šerta. OK, a teď to jdeme vyrobit. Bet the old witch who lived here very much. Tak, v prvom rade se podíváme, co můžeme vyrobit. Černá krev. Guli krev. Kurva, 50 jsem jich predal, tyvo. Tak si 4 koupím naspäť. Ale co to dělá? Zakláška krev zraní upíry a nekrofagy, když se útočí na něj. Ale proti mizovitým jde vyrobit. Tohle to už nevyrobím. Severní vítr vyrobím. Jo, vyrobím, máme třeba pimentovník. Nada na šerta. Vesovo lejno.
Severný vítr určitě musím udělat. Tak, tady máme. Je to... Já chci dvakrát. A tu guli krev, tyhle, co jsem je predal. On je už tu nemá. Nedělej si ze mě srandu. Jsem pro 50. Ty guli krve. Tak když tak guli aj tak ještě tady jsou, takže já si tu krev získám. Dobře, to je ono. Tak a to je všechno. Jdeme odovzdať quest. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Geralt, just when I... See you, Kira. Go, go. Slower. Jo, tady hora. No. Tak tady jenom, že... Jo, víc je tady. Tak potom tuto je určitě blíž.
Come on now. Move it! No, I'm staying here. Maybe I'll spot her. Sir, Level 6 Drowners in the water. My favorites. Czego tu je za mną? Ludnice. Kiedyś sobie tak poczytał. That stench. Not good. Super, tady TikTok už se zapotoval. Hele, další ty vole. Kolik vás tady je, kurva? To prdele. Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Yeah, merchant traveling across Velen alone.
No way that was gonna end well. Dry red from Zubaran. Southern slope. Notes of black currant and citrus. Cuts of meat. Cataplepis. Wonder what spell requires that. Human. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. Ale sme na Zlatý dúl, starý prítel. Nie, že sme prodali veškerý náš sklad, prodali sme ho za trojnásobné naše ceny. Naši zákazníci chtějí všechno víno z Belplayeru, všechno až po ty najstarší ročníky červené rostly, prostě všechno. To mě nezajímá. Vím. Se vracím správně. Tuhle cestu. Tady je to tabula. Tak jo. Pěkné cestování a jede. Rychlé cestování. A jdou, okej, podhájem. Podíváme se ještě na tvorbu postavy. Uvidíme, na schopnosti, uvidíme, jestli nové se neotevřelo. Ano, můžu si vylepšit třeba z toho. Je to 5% ochranu proti příšerám, proti kterým je olej určen. Zatím ne. Jo, meč otráví. Jo, právě. Takže tohle si vylepšíme. Vylepšit, jasně. Tak. Pak si vylepšíme tohle asi, pak až tohle. Ok, rámec, tady seš. Go! Tak, jsme tady. Geralt, just when I was starting to miss you. Zase se ti stýskalo. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Tak počkám. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. A vyhazuje normálne. Že som nevytasol meč proti nej. You've been patient, thank you.
It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The Cain Vin Cathel. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Takže rande. Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Hey-ya! Yeah! Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. Ha! As fast as you can. Try to catch me. Come on. Is it true? Girls and women pay. I thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true.
So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Didn't destroy that workshop, if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Slovičník, ten sa hodí. Čo ja mám na skejru? Hlavne vím, že tady je možno, že s ňou budú bojovať a bojovať s ňou nechci. A skirt? Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Good. Won't have to fumble with fasteners. Shame. Could have kept her shoes on. Now where's that Cinderella gone to? Found me. Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me. But I'll think of something. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. A bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle. The tower. Jo, tam se rozhodně, jestli s ním budu bojovat, nebo ne, doufám, že ne. Musíme samozřejmě, že mi za mnou poslal jaký rámec zájemu rozvoje poznání. Já nemám boty? Někdo může říct? Normálně zaklínač, co nemá boty, tyhle. Ani rukavice, tyhle. Které jsem to měl, tyhle. Plus 3 odolnost vůči topým zbraněm a sečnému poškození.
tohle. Telekalety, těžká zbroj. Jo, moment. Toto je relikvie. Tak to radši tu relikvii. OK. Když moment. Ne. Ta relikvie je lehká zbroj. No, nevadí. Než v relikvii těžkou zbroj, tak to je poklad. Třeba loď nebo něco. Jo, už kde jsem. Tady moje loď. Tak ne? Tady jsem tady zaparkoval, tak tady si ho vyzvednu. Zůvnem si, když to půjde. Jo, jde to. Takhle to je ovládání fakt. Truhla, super. Mám půldy krev 4krát. Mizím. Na bojovat, tady jsou gulové, takže to je možné. Já gulou potřebuju. Rozbijem meč. Hej. Cipni. Druhá, ještě dvě. Tady jde, a proti? Fire. Ještě hore. To by mohlo být všechno. Tak, teďko bych si mal vědět vytvořit něco. Takže mě jde černá krev, ano. Tak.
light. Top floor of the tower. Tak jo. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. So, see you at Kaer Morhen? Beds free of bedbugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Super. Takže som nebojoval, som ho zachránil. Takže paráda. V pozdější fáze hry to bude dobré. Teleporty. Přátelé s výhodami. Super. Achieve. Tak. To som nechtěl. To som fakt nechtěl. Takže meditace. Tak. Chtělo by to teďkom další questy nějaké vybrat, nějaké vedlejšák určitě. Hlavné úkoly, na hlavné úkoly bude čas ještě. Mám level 7, takže teoreticky by som mohol jít to srdce divoké. Tak. A už udělám 8, možná ochránce víry, to nic. A
Zakládské zakázky pak udělám asi tu Janinu z lesa. Doba za pokladem. Mistr školy Gryfa. Škola kočky, škola Gryfa. Ještě jsem narazil na školu medvěďa, kurva. Nechci už medvěďa. Nevadí. Ne, zakázku nechci. Chci tohle, přesně. OK. 1000 kroků. Podíváme se na mapu, jestli tam nedá někde portnout blíže. Odzoomujem si to. Ale více, to je přesně tady. Takže super. Tady si můžeme vylepšit zbraně a poprodat nějaké věci, co mám. Co mi netřeba. OK. Takže jsem. What's your take, Penny? Don't steal our young'uns. Ah. Aha, počkej, obchodníci, co má? Buy-in or just perusing? Bavím se těch Show me what you've got on offer. A má 83 těch, jo. Tak, to je špatný. 35. Dále. Nechci. 7. 12. 15. A 2. Ale to stojí 3. Jo, 3 jenom 2. Ok, a tyhle ty věci, kde to je? Kde to je tady? No, to jsou věci, které prodám někde jinde. So long. Tady je obchodník nějaký další. Oho, no prešel. Kupec. Greetings. To jsem ještě nebyl. Take. Uvidíme, co nabízí. Ale 550, takže prodáme mu tyhle věci, co nechci. Co to je? Zaprodat obchodníkovi nebo rozobrat na současky zápisky, vetež. Takže tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč. Tak jo. Jo, tady dole ještě, ale. Stříbro, pryč. OK, to jsou prostě věci, které nechceme. Koňská ušeň. Xenohlas to nechci prodat. Do 18. To si radši nechám. Jo, to je asi vše. To je už jedno. Co ten obchodník má, jako ten nemá dokupy nic. Pár věcí, co jsem mu já prodal a nic. Takže smůla, kamaráde. Bohem. Farewell. We'll meet again. I know this. Down sits in the old oak tree. Yeah? I'll take a look. Maybe. Stahavanský meč mu prodám. Tady taky nic nechce. Aha. Potud. Co má tady? Nakres. Skalický dlouhý meč. To samozřejmě nechci. Mohu mít nějaké esence, co mě by se hodily. Esence, no, tako. No nemá nic. Pátá esence mě na prd. Ale prodám mu kameny. Já už ty kameny nepotřebuju. Fakt je nechci, já si nazbírám na novo. To jsou prostě věci, které jsou všude.
Jo. 27. Nic nie prodám. 120 neprodám tyhle. Jo, tady toho možná. 106. Tak ne. OK. Výroba. Můžu vyrobit, aby jsem si dal vyrobit. Ale on vyrábá zbraně, takže to je na prd. Co to je jako level asi u toho? Jo, potřebuji rovně 5, jasně, to je level u toho. Ale 12, 13, 16. Mistrovský stříbrný meč. Jo. Hezky. No to už ne. Bohem. So long. Tak. Jdeme udělat ten quest. On si s lovcem nejel, ne. Kde bude? Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, 'fore dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No, my sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked round the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I mustered some men folk to scour the woods. Nothing. Budu hledat. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around, too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. And whosoever finds the Baron's daughter will not go unrewarded. I need a good... Greetings, you Glenna? Aye. But gristle and marrow's all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times. We talk. She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No, a cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Thanks. Farewell. Tak. Did would Aunt Hannah visit today? Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy and we ought to eat them. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter.
Thanks. Farewell. Ow! Say there's a vampire hunting knights, slurping peasant blood. He bites our barrel. He's like a stagger over the back. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Neelan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. Move on with his life. Ne chci najít. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you Witchers. You're heartless beasts. Jaha. Claw marks. Deep. Vstup vypařátu. Tady prozkoumat. No man did this. Cuts. Made with long claws. Flesh torn clear off. This is getting interesting. Tady jsou další stopy. Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around, literally. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Well, good luck. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground.
tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? Looks like a hunter's quarters. Asi F5, protože tady bude asi někde vlkodlak. A podívat musím se, jestli tady mám něco o vlkodlacích. Mikrofágové. Proklety. Praludy. Relikty. Silvány. No to je ten. Ale kurva, tom nemám nic, ty vole. O vlkodlacích, jak si mám bojovat a tak. Vlastně. V prvom radě to můžeme lutit. Jsem sebral nějakou kuši, jo, zase. Ale a tohle můžu použít. Traž klíč, který dostaneme od... Notes. Wonder whose. Se dobře vzpomínám, tak to bude tady. Jo. Blood's just barely dried. He was dragged here. Wonder where from. Bude podle zabíjať vlkodlaka. No, už vás slyším. Trojka. Sem dáme igny. Takže já nevím, tyhle. Ne, dám si tam kven. Kven je asi nejlepší. Stejně budu potřebovat kočku, elixír. Jo, tady určitě budeme potřebovat kočku. Srdce divoké. Možná to nebude zase mlhavec. Mlhavce moc rád nemám. Ale žádný vlkodlak tady není. Jo, a že by to byl ten... Když budu vycházet ven, tak on takhle střetnu. Taková truhla a tam takové obyčejné boty jenom.
Já se musím dostat sem. Ale počkej, až se vrátí. Až se setmi. Jo. Až se zašijeme. Dáme si meditaci. Setmi se. Já nevím. To je takhle. Je tady. Až s lukama, ty vole. A za šéfko. Ježiš, som mu doplňal život kokotovi. Počkat. No právě, že tady vlkodlaka nemám, ty vole, takže nevím, jak bojovat s ním. Kurva. To je na prd, no. Já nevím, jak mám bojovat s vlkodlakem, keďže prostě nemám bestiáry, tyva. Hlavně muset doplňovat zdraví, jako nechápu proč. Tak stávám. Notes. Wonder whose.
Klíček do té truhly vypadne určitě z toho. A protože tady byla ještě nějaká truhla, kterou já tady. A určitě tady bude, ten klíček mi padne z toho. Klíček na té truhly padne z toho vlkodlaka, že jak mám zabít, když si doplňá život. Jo, počkej, já potřebuji použít tu černou krev asi. Upíry a vlkodlaci mám pocit, že to bylo. Jdem si to prečíst. Na čo je dobrá černá perla? Tak ne, tak tady. Černá krev, tak. Zaklánská krev zraní upíry a nekrofágy, když zaútočí na něj. Upíry a nekrofágy. Když já nevím, co je, vole. To není dobrý. Takže já nevím, co je upír. Já nevím, jak s tím bojovat. Magickým bytostem. Preludům, nekrofágům, hybridům, obesenců věd. Proti prokletým, proti upírům, proti drakovitým, proti reliktům, proti mizovitým. On by měl být asi proti prokletým, ale... Ty vole, já fakt nevím, co platí na upíra, na toho. Určitě musím na něho nějak vyzřet. To určitě. Ale nechápu, že se mu doplňuje život. Jo, takže já tam musím ještě prohledat, tam ještě něco je. Ještě v pohodě tam můžu vlézt, to je až večer. Tady něco ještě je.
To je špatné, tyhle. Něco tady jsem prohlídnul. Ty krás. To není dobré. To vůbec není dobré. Ale počku. Uvidíme lépe. Ale co z toho? Prohledej doupy. Co mám tady kurva hledat? Má tady bude něco, co mu doplňuje život. Hele. Něco zkusím. 5. Tohle nezapálím. Si to asi pozriem na YouTube. Bo ja nechápu, že sa mu doplňa život. To... Nechápu proč. Lebo sa musím nejak líp pripraviť na to. S tým, že... Kurva, medvěd. Ty vole. Se to potřebuje. A to je se. Další medvěď. Co furt s tím medvěďem je? Ale se ti nelíbí, co? To... Medvědí sadlo se hodí. Co no? A to dneska tady zapíchnu asi. Protože jako... To je level 7, já mám level 6 a já musím doplňat život. Je to možný?
ho opálit jiným, tak uvidíme. Tam jde za mnou. Oheň neplatí. Tam šel koko. Ježiš, ale už vím jak na něj. Prostě ho nechce pustit dolů. No jak zajde dolů, tak tam se nějak, jo, tam on tam má ty jebané mrtvoly. Tak on z nich se asi nažere a se doplní zdraví, ty vole. Ty vole, on nesmí jít dolů. To by zase byl halus, ty vole. Ale já si tam zkusím dát ten olej proti prokletým. A ten meč to by mohl docela pomoct. Teraz jako hodně pomoct, si myslím. Takhle, nepodáme meditaci. Tak, pojď. Yes, to by pomohlo tohle, proti prokletým. Takže vlkodlak je prokletý. You insane? Stand back, he's dangerous. Not to me, he's not. It's Neelan. Lycanthropy can afflict anyone, but it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand. I love him. He was near to being mine till you came along. Go away. Leave us be. What is this nonsense? I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind.
You chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. That night. 'Twas the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. You won't kill anyone, ever again. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run. Kudlacia Sorry I šteť. had to end this way. Som zabil, ako je to logicky, že až ako zabijem. Ale ty vole. Môže byť tým meč, ale to sa opraví. Tak, super. Som ho dal, kurva. Borec. Ale tu už je to vybraný všechno, jo. Jo. Byl nějaký blbý save nebo co? Ne, to byl už save, vlastně nevím, mi to hodilo hore před ty dvere, no jasně. To jako automatický save byl. Na něm už mám vybrat té truhlu. To vybrat tu hore, v baráku tu truhlu, doufám, že bude nějaká, že to bude něco normálního. Ajaj, medvěď. Au. Povado. Moc si prohaj. Vole. Já si otevřu tuhle truhličku. Dáme si meditaci. Ty vole, to se dělá, tady nic není. Když to bylo zamčené, tak jsem čekal, že tam bude něco dobrýho. Margit! Margit. Tak. Druhé medvěd to ještě je. Vypadá to tak, že jo? Jo, je. Trend to dopadlo. Tak to mám ještě málo, ale teď už můžu jet prostě někde se opravit. Co jsem chtěl? Mapu jsem chtěl. Co to je? Jo, jdi do Baronova hradu. Nechceš do Baronova hradu. Ty kráso, tady je v otázníku. Tohle prostě, ty kráso. Jdem staděl z vrchu asi. Udělat to až... Što to není reálné. Ale dost bylo questů. Jdem dělat otázníky. Protože jich bude čím dál více. Jo. Takže prostě potřebujeme dělat tyhle otázníky prostě. Jdu tady nahoru. Tyhle si 3 otázníky udělat. A pak to vypnu a zítra budu pokračovat. Asi ještě ten. Let's go!
Oh. Show me what you got. Kurwa, co to je? Hledání pokoj. O, 7, to je podám. Harpuje. Co za tohle? O, na něj nemám. O, 14. Vrhám. Daný poklad prostě dám. Harpuje. Dám. Ty harpuje tady trošku víc, no ale to nevadí. Já jsem opravený. Tak se podíváme, co to máme dál. Tady tyhle si dva. That's it, Roach. Ale to trofej. Já jsem trofej vlkodlaka tu nemám. Nevím, kde jsou ty věci tady. Klepná. Ty vole, já bych se měl vrátit. O vlkodlakovi asi. What now, you piece of filth? Víš, co potřebuje? Já si udělat tu kosatku vydrbá. Hej. Ty vole, posledný kokot. Alebo 4 topivci. Či mi to vloží zase. Aby to bylo vložené. Když už to budou ty chaty, tak fajn, lebo se vrátím ještě k tomu. No, je to tady dolů. Super. Hele. Trofej z vlkodlaka nemám, no. Asi ne, no. No, tady jsou medvědě někde. Nejsou? Že ten otázek tady hore nemá smysl. Ten příjem, že by se mal, že hledaný ten, a pak se. Tady teoreticky jsem to mal dať. Když si dobře vzpomínám, co to je. Opa.
That's it, Roach. Daný poklad a zdrhám pryč. Dělej, naskoč. Daný poklad opět. Tady pryč. Sleduje, tady mám dvakrát. Ještě harpy. Cože? What now, you piece of filth? Zelený, hele, zelený, kde jsou ještě, tady jsou. Druhý, jednu jsem zabil tady vzadu. To je nic. Loviště harpy, to by jsem mal zničit asi, pardon. Petrofil. Je to rychlé cestování, super. Pardon? No, jdeme na to. Ten petriofiltr si udělat, když to půjde. Petriofiltr, co mi chybí? Výsečnice. V pohodě. To koupíme na vyše ty alchem modrý. No 7, potřebujeme 9, abych udělal ten velký silný. Zelený, mám 3. Potřebujeme 9. Ještě nic. OK. Ty dolů někde musím jít. To je, jo, tam ty věži. Ty poklad. Co to tam lítá, ty vole? To je nějaký drak, ty vole. To není dobře. Jaj. Na teba nemám asi, ne? 14, nemám. Takže jdeme pryč. Nic, ty vole, potřebuju aspoň level, já nevím, 15, 16. Abych prostě... To mě dá pokoj. Vyverno. Pryč.
Král to je drahý. A co to mám odkrytat, jo? To je furt jde za mnou. Ty vole. Not good. No to není dobré. Protože ta kunda mi sťahne celý život. Joj. Nič, kýchám na to. Otázníky budu dělat až když budu mít nějaký level 10 aspoň. Zase odsud, jo. Tak bomba. Vím, že na ty otázníky hore prostě nemám. Na level 14, 15 potřebuji. Tady půjdu nějaký questík. Otázníky prostě mají čas ještě. Budeme se někam opravit a... Budeme se někam opravit. Nějaký questík si vyberu, nějaký questík vedlejší. Baronova hradu nechci teďka. Má úplně čas. Vedlejší, co to dělá? Ochránce viry, kvint, falešné papíry. To je na level 9, tam jsem přišel do level 9. Mám sice 7, ale ochránce viry taky ne. A zakázky. Jediná z lesa je level 10 a já mám 7, no tak... To můžu jet i na tohle, to. Dámy lesa. To jdeme na dámy lesa. Je to sice, je to hlavní quest. Ohně na výdrady. No já vím, co to s ním budeme bojovat, no ale... Tak jo no. Kde jsou ty ježibaby? Tady. Tady jsem ještě nebyl, tak to je bomba. Tam lesa. Ještě takhle. Bože. To nejde ty vole všechno udělat. Je v otázníku, ale questy je dostupníko. Já vezmu tohle nemůžu, protože tady dub je příšer. Jo, to vím přesně, že si vzpomínám. Tam má zabili ty nekery v tom podzemí. Fú. Ježibabi. No. Ne, tam si to pak otevřu cestou.
Tam je nějaký jiný quest, který je nějak poblíž. Krvavý baron asi už jenom. Tak jo. Ale hodím sa k baronovému. Sem. Dojdu k tomu hradu a tam to vypnu. Tak. Jo, tady vlastně jsem v tom, že máme toho kováře, kde já si můžu opravit věci. Yeah? Tak, můžu aj predať nějaké věci, ale nejprve základ co opraví. Opravit vybavené. Zase to nechci opravit, to prodám. Tak, co tady máme? Tady tohle mě nic nekoupí. Takže nic. So long. To jsem opravený. Teoreticky tady mělo být aj stůl i brouse. Jo, tady je stůl. Brouse. Full service. Full service s tím, že tady asi půjdu k tomu baronovi koňa. No, tady je můj kůň, tady je můj kůň. Come on, Roach. Hey there. No to jsem je zvedl, to je zvednuto, ta soška. Jo, tady bydlí ten baron. Slower. O, značka. Worms all crawl out. Nějaký obchodník. Spot a cider for you? Bereme ho nějaké ty prachy. Like to take a... Podáme mu nějaké bordel. On tu má nějaké karty. Tohle je co? Víra a život. 43, tak daj to sem. Karta. Hop. 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 Tohle je 30 mám, takže to je fajn. Tohle prodáme. Tohle prodáme, tohle prodáme. Dolů už nemáme nic, ok. Silový maso prodám, to nechci. Tak, ok. To je všechno. Hele, olej. Olej si vezmu. Všetkých 9. Protože olej potřebuju. Na alchymii. Tak. Na lahev. Mandragorovice. Hele, nevím, že mandragorovice je třeba alchemistické třešňový likér. Tak jo. Farewell. Takže mi třeba mandragorovicu. Teraz přesně nevím na co. Jaký marži ušeň. Tak to já jsem že když někde najdu, to třeba. Olej proti zvířatům? Já nemám olej proti zvířatům. No nic.
Čo som to chtěl? Halt! Oh, go. Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. Yeah. And I want to plough the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You brought us around. As I recall, you were to go your separate way. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. Sergeants! Ardle! Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter? Temerian army don't exist no more. Oi, where the fuck are you going? Na zakazku nějakou. Kryklou. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives. Oi, where the fuck are you Hope may I going? assist you? What? Nemám co prodat, ty vole. Dobré, no. Need some armor. Ne, to jsem nechcel. Kurva. Středně těžká zbroj. So, Myslím, že tohle... A tady nahážeme tyhle věci. Počet karet s jednotkami, to je počet karet, všechny karty v balíčku 19. New Cards Carry Sherry 11. Skojatel 11. Tady je 39. Dva, tři, 5, 6, 5.
už moc karty. Si já bych samozřejmě vyhrál. Jdeš k tomu obchodníkovi tady. Oi, lads, fancy an outing to find that she-beast? Been the Smiths, lass. Fancy a gander? Takže budeme hodit jídlo. Šam. Ale kušané jakat. Hele. Tak chceme tuhle třetí mapu. Chceme karty. Pak už nechceme nic. See ya. My se podíváme zase na ten balíček na Gwent. A zase Nilfgaardská říše. Naplněn limit zvláštních karet. Ty vole, co to je? Tak jo. He's bound to come back, isn't he? If it weren't for our Pharaoh in the wilds, A já bych tady uložil, lebo ako vyprávět se než baranom moc nechci. Where'd you come from? I'll tell you where the loot's at. Your mate split the loot between them long ago. At least that's what I would have done. Ještě jsem se podíval na to Krikon, na jaký úkol, Krikon level 8, ale to není špatné udělat tu zakázku. Now, save your strength. Die with some dignity. Emphysema! Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled, ha ha ha! Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. No thanks. Didn't come here to drink. As you will. But I'll not sit here dry if you don't mind. Before the war, there was a distillery nearby, best in Velen. But their whoresons burnt it to the ground. To the matter at hand, I'm Philip Strenger, though the Blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen?
Ketonus. I don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Super. That was close. I must leave this place. Jo. Tady bych to uložil. A vypnul. Fajn. Dohody nabídky. Tak fajn. Na dnes stačilo.